the concept here is, first of all, in this introduction that I'm going to speak about, I know some of you are users and some of you are not users. So this is just a general introduction to the product, and I'm going to show you generally how the software works. So this is a general introduction, so for those who are users, you have to forgive me, and for those who are not users, it's going to be a good introduction. Lo que vamos a hacer es una introducción general, porque algunos de vosotros sois usuarios y otros no, entonces simplemente es para explicar los conceptos generales del sistema. Okay, so they're wearable devices. So what's very important with a wearable device is that they're very quick and easy to put on. Los dispositivos wearable que se pueden llevar son fáciles de poner y rápidos de poner, eso es lo más importante. And also being able to quickly get into the treatment session, because you're going to have when you're in an outpatient clinic, it's very important that you have the device on and the patient ready to start the exercise practice as quick as possible. Es importante que en los centros ambulatorios la paciente llegue y pueda empezar el tratamiento inmediatamente, es decir, que el dispositivo esté preparado para utilizar nada más llegar el paciente. So the equipment has been designed to be very quick to put on. Okay? Este equipo está diseñado para colocarse de manera muy fácil y rápida. Now we are covering all of the body. So whatever the objectives of the therapist is, which body part or which functional movement to practice, we can practice with our devices. Estos dispositivos tratan todo el cuerpo, o sea que donde quiera que el lugar del cuerpo que se trate, donde vaya a ser la rehabilitación, hay un dispositivo para ello, para esa parte del cuerpo. Okay, good. So with the HandTutor, we have the ability to work on isolated wrist movements. Con el HandTutor se pueden tratar movimientos individualizados de la mano, de la muñeca de la mano. And also with the fingers as well, and a combination of both, the wrist and the fingers, for functional practice. También se puede practicar con los dedos y la combinación de ambos, de la muñeca y de los dedos, para la práctica funcional. And of course individual as well, when we're moving up on the patient ability, when the patients have more ability, then we can work with isolated finger movements as well. Y luego también se pueden trabajar movimientos aislados de dedo cuando el paciente ya tiene una capacidad mayor para moverlos. Then we have the ArmTutor. Luego está el de brazo, el ArmTutor. Which we work with the shoulder and the elbow. Trabajamos con el hombro y con el codo. Okay. And then we have the LegTutor, which we can work with the hip and the knee. Con el LegTutor trabajamos la cadera y la rodilla. And the 3D tutor, which is an isolated sensor, which we can put on various parts of the body. Y el 3D tutor es un sensor aislado que se puede colocar en diferentes partes del cuerpo. So with this device, we can do upper extremity rehabilitation work, for instance, supination, pronation of the forearm. Gracias a este dispositivo podemos practicar las extremidades superiores, como por ejemplo supronación, ulnar radial deviation of the wrist, desviaciones radiales de la muñeca. Okay, and we can also put this onto the trunk, so we can start working on isolated trunk movements. También lo podemos colocar en el cuerpo, en el torso, y podemos realizar movimientos aislados de cuerpo, de tronco. And the trunk movement during functional movements as well, for instance, a sit to stand, putting the trunk in a specific position for a sit to stand exercise. Y también en el tronco, de nuevo, para realizar movimientos específicos como levantarse, por ejemplo. Okay. And we can also put it on the head as well. También se puede colocar en la cabeza. So we can work on rotation of the head, lateral flex of the head. Para trabajar la flexión de la cabeza y la rotación, movimientos de rotación. And also extension, flexion of the head as well. También extensión y flexión de la cabeza. We can also work with this device for the lower extremity, for the lower limb. Con este dispositivo también se pueden trabajar las extremidades inferiores. An example of this could be dorsal plantar flexion of the ankle. Como por ejemplo la torsión plantar y dorsal del tobillo. Right. So, next slide.
What's very important with the devices are that they do not come with their own protocol. They're devices that allow you to meet the objectives that you are setting for the practice of the patient. Los dispositivos no vienen con un protocolo generalizado, sino que te ayudan a definir la terapia que quieres hacer para tu propio paciente, para tu propio objetivo. So as they're wearable devices, that means we can use them and we can position the patient in any position that we feel that is the correct position for us to do the repetition of the exercise practice. Como los dispositivos se llevan puestos, el paciente puede estar en la posición que creamos más idónea para que pueda realizar los ejercicios y la rehabilitación. For instance, with the ArmTutor, we could have the patient sitting, okay? We could have the patient in a standing position, or we could also work with the patient in a lying position. Por ejemplo, con el ArmTutor, el paciente puede estar sentado, de pies o incluso tumbado. We can also work and assist the patient as well. A very hands-on manual therapy technique, which is very important advantage of having a wearable device, having the patient with a wearable device, because you can put your hands on and you can actually do the assisted active movements as well. Una de las ventajas con los dispositivos que son wearable es que el paciente lo puede llevar y nosotros podemos aplicar una terapia de manos, o sea, sobre el paciente, además de llevar el dispositivo, que es muy efectivo. We can also use various other devices or tools within the treatment, okay, to make the exercise as functional as possible, putting resistance, doing exercise against resistance, or using devices to aid against gravity as well. So we can add our traditional therapy devices that we're going to be using during the practice together with the devices as well. Con estos dispositivos también se pueden utilizar otros que complementan la actividad, que pueden favorecer la gravedad o al contrario ofrecer una resistencia y complementan el trabajo. So these advantages are very important on a clinical aspect when you're doing the practice with the patients that this system can give you. Estas son ventajas muy importantes desde el punto de vista clínico y que el sistema nos ofrece. So that's an example of a patient doing a non-weight bearing extension flexion of the knee, okay? But with the same device, we can also do weight bearing exercises as well. Por ejemplo, este paciente está realizando una extensión flexión de la rodilla sin peso, pero también se puede realizar con peso si lo deseamos. That's the example of the 3D what I told you about doing for example, ulnar radial deviation or a flexion extension of the wrist. Es un ejemplo de los movimientos de la muñeca que hemos hablado antes con el sensor 3D. Okay, and the balance tutor we'll talk about in a later presentation. Now, what I'm going to do, we're going to connect and show you how quickly it is to connect the device and show you the general concept of how the software works. Lo que vamos a hacer ahora es enseñar cómo se conecta el dispositivo y las bases, todo muy básico sobre el software para empezar a trabajar con él. Okay, so this is a right-hand device. It's a right-hand HandTutor. As I said right at the beginning, I appreciate that a lot of you have had hands-on knowledge of the devices, but we're going to do a little introduction. Este dispositivo es para la mano derecha y ya sé que algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de trabajar con él, pero bueno, para los que no saben va a dar una explicación básica. Se trata de un dispositivo ergonómico y wearable, o sea que se puede llevar, y entonces se ha puesto mucho énfasis en que los pacientes se lo puedan poner rápidamente y cómodamente. So, for instance, to put the HandTutor on, we put the thumb into place, we do the lower wrist grip, strap, then we put the forearm strap on, and then we put the fingers onto the hand rather than trying to force the hand onto the fingers. Para ponérnoslo, primero introducimos el pulgar y luego cerramos el velcro de la muñeca y después el del brazo. Y luego vamos poniendo uno a uno cada dedo, pero no forzando el dedo dentro, sino colocándolo por encima de cada dedo. Okay, then
we're just going to quickly take a patient. Vamos a seleccionar un paciente. We can take Gorka because Gorka works for. See. Okay. Then we go on to the treatments. We press the treatment button. Le damos al botón de tratamientos. And the first screen we get is a screen that allows us to measure range of motion and to see how much movement the patient has, because this is the movement that we're going to actually work with when we're going to do the exercise practice. Okay? La primera pantalla lo que nos muestra es el rango de movimiento, que es lo más importante porque eso es con lo que nosotros tenemos que trabajar, el movimiento de ese paciente. So with all practice, we have to be able to customize the practice to the patient's movement ability. So part of the movement ability is obviously range of motion. So we ask the patient to open their fingers as much as possible and close their fingers as much as possible. Lo que tenemos que hacer es personalizar todo esto a la capacidad de movimiento del paciente. Entonces, como el rango de movimiento es lo más importante, pedimos al paciente que extienda los dedos lo más posible. If we are working with a patient who was with the ArmTutor, for instance, and we were doing a biceps curl, we would ask the patient to extend and flex their elbow. Okay? Si por ejemplo estuviéramos trabajando con un paciente que lleve un ArmTutor en el brazo, pues le diríamos para trabajar el bíceps que estirara y volviera a recoger el brazo. Another ability for customization is to decide which fingers we actually want to work with. Do we want to work with a full grip, or do we want to work with an opposition movement, for instance, or do we want perhaps an example would be that we wanted to make the patient, when they're making a grip and extending, to avoid them having a thumb to the index colliding. So perhaps I would be supporting the thumb. So I would be taking the thumb out of the equation and not working with the thumb at all. También podemos seleccionar los movimientos que va a realizar el paciente, tanto si va a cerrar el puño o si son movimientos opuestos de un dedo con otro, o incluso si queremos trabajar una zona determinada podemos excluir algunos de los dedos, como en este caso que ha excluido el dedo pulgar. Then I save that range of motion which is specific to the patient's movement ability. Okay? Ahora vamos a ver el rango de movimiento que es específico de la capacidad de movimiento de ese paciente. Now I have a simple task which I can explain to the patient. Look, I can explain. When you're opening your fingers, the ball goes up. When you're making a fist, the ball goes down. And the task for you to do now is to keep the ball within that path. Okay? Este es un ejercicio muy sencillo que explicamos al paciente, que cuando abre los dedos, la pelota sube hacia arriba. Y cuando los cierra, la pelota va hacia abajo. Entonces voy a pedirle que mantenga la pelota arriba. Okay, so here we go. So this is now what we call extrinsic feedback. This is feedback, movement biofeedback, coming from an extrinsic source, okay? Esto es lo que llamamos feedback, que viene de una fuente extrínseca, es decir, una retroalimentación que nos ofrece el programa, que vemos cómo se realiza. So the patient has to keep the ball within this path as they're making a fist, and when they're extending their fingers, they have to keep the ball within the path. Okay? El paciente tiene que mantener la pelota dentro de este recorrido cuando tiene el puño cerrado, y luego cuando lo abre también tiene que seguir este camino. So the path is giving the instructions, is telling the patient at all times what to do. The speed that they have to open, the speed that they have to flex. It's constant instructions are given by the tasks, by the extrinsic feedback, by the movement biofeedback. Okay? Este movimiento de este camino está diciendo al paciente lo que tiene que hacer, la velocidad a la que tiene que hacer la flexión o el movimiento opuesto para seguir la ruta. So that's the path which is giving them the instructions. The ball is showing them what they're doing. Okay? Is telling them the position of their fingers relative to the objective at all times.
Entonces la ruta les está diciendo lo que tienen que hacer, pero la pelota, lo que es azul, les está diciendo lo que realmente están haciendo en todo momento. So we're getting maximum information back to the brain during the repetitions of the movement. Lo que hace es devolver al cerebro la máxima información posible durante los movimientos de la repetición. Okay. So what we are in fact doing is being able to customize the exercises, okay, to the patient's ability in terms of the speed of movement that we want to achieve, the range of movement that we want to achieve, and the accuracy of movement that we want to achieve. Lo que estamos haciendo es personalizar el ejercicio para cada paciente y establecer la velocidad que queremos conseguir y el resto de parámetros que queremos conseguir. So how are we doing that? We're doing that by giving you, as the therapist or the clinician, the ability to exactly customize the exercise practice to the patient. Esto lo hacemos dando al terapeuta la oportunidad de ajustar los parámetros específicamente para cada paciente. So let's just go a step backwards now, okay? The step backwards is, the issue now is customization. Wearable devices allow you to position the patient in the position that you want them to do. Ahora vamos a mirar en general que el tema central es la personalización y los dispositivos wearable te permiten personalizar el tratamiento para tu paciente. The software and the devices allow you to customize the practice according to the movement ability of the patient. El software y el dispositivo te permiten personalizar los movimientos y la velocidad de acuerdo con la práctica que quieres hacer en el paciente. For instance, I'm now going to increase the flexion time. I'm increasing specifically the flexion time. That is the extension time, and that is the flexion time. Por ejemplo, ahora voy a ampliar el tiempo de flexión. I can decide how many repetitions, how many rounds of repetitions I want to work with the patient, okay? I can decide how accurate I want the patients to work with. Puedo decidir their cuántas movement accuracy. repeticiones o rondas hace el paciente y también la precisión con la que trabaja el paciente. Okay, so I've customized now this task to what I wanted to achieve during the repetition practice with the patient. Ahora he personalizado esta sesión para lo que quiero conseguir con ese paciente. Okay. So I can do that now with, because we have devices for the whole of the body, I can do that for the particular functional practice that I want to do, whether I want to be working with the arm, whether I want to be working with the leg, whether I want to be working with the fingers, with the wrist. Esto puedo hacerlo con cualquier práctica funcional que quiera, porque como tenemos dispositivos para todo el cuerpo, pues puedo hacerlo para la muñeca, para el tobillo, para cualquier parte del cuerpo. Okay. Now I'm only using one of our tasks as an example here, but we have, within the software, we have several various interfaces that are all designed to give the movement biofeedback and to be able to be customized. Esto solamente es un ejemplo, pero el software ofrece muchos ejemplos y muchas tareas en las que se ve cómo obtener el biofeedback. A very important part of rehabilitation is the ability to get objective results. Una parte muy importante de la rehabilitación es la capacidad de obtener resultados objetivos. That means that we have concrete measurements that we can show the patient how they're improving, show the family how they're improving, and record for ourselves a baseline and be able to show how we're improving as well. Esto significa que tenemos mediciones concretas que podemos enseñar a la familia y también que nos sirve como base de referencia a nosotros para seguir con el tratamiento. Okay, so what that means is that I have the ability within the software to build the patient's protocol, an individual protocol for the patient, and record that, so it's always recorded. Esto significa que el software me da la oportunidad de construir un protocolo específico para ese paciente y registrarlo, tenerlo guardado. So once I can record the protocol, I can then record the objective
results as a baseline and show how the patient is improving. Una vez que registro el protocolo, pues, también queda registrado esos resultados específicos concretos del paciente y eso me permite seguir adelante con el tratamiento. Okay. So, I'll show you an example here. I can now go on to the session log. Vamos a ver otro ejemplo ahora. And I can see here, that was the last session that I did now. Por ejemplo, veo These la are última the two sesión. exercises that I've done now, and I have the ranges of motion in already objectively measured for me. Veo las sesiones que acabo de realizar y veo que el rango de movimiento está medido de manera objetiva para mí y que tengo los valores ahí. Okay. So hopefully, in this brief demonstration, you've seen, or I've tried to point out, two very important issues. One, the ability to be able to customize exercise practice to the patient's movement ability and to the objectives that you want to achieve as a therapist during the practice. Espero que en esta sesión os haya dado una idea de que lo importante que es poder personalizar estas tareas para obtener los resultados que quiero del paciente y para basar mi tratamiento, mi práctica en estos valores, en esta información. And I've also showed you how quick and easy the devices are to use as a tool. También os he enseñado lo fácil que es utilizar estos dispositivos como herramienta de trabajo. And finally, I've given you the opportunity to see how you can then use the tool as an objective measurement tool, which gives you the ability, as I said, to show the patient instantly how they're doing, and also to have results that you can then use on file later. También os he enseñado cómo se puede utilizar la herramienta para demostrar al paciente cómo va progresando y para basar el tratamiento del futuro. Okay. There are obviously many interfaces, many different tasks, but I just showed you one of those for the purpose of this